She works for us, help us a lot. Isikan nggak boleh. Karena Oh iya, sirup hiu. Sirup hiu kan nggak boleh. You need this? Need this? Last year. Last year. And I came. Jalan. Jangan ambil gue pulang. Duduk. Bukan duduk, nggak dapat. Oke, kita akan segera mulai. Silakan kembali ke kursi masing-masing. We are going to start. Please return to your seats. Mari kita buka kitab Bilangan pasal 35. Kitab Bilangan pasal 35. Kita baca ayat 9 hingga ayat 15. The book of Numbers chapter 35 verse 9 to verse 15. Kitab Bilangan pasal 35 9 hingga 15. Book of Numbers chapter 35 verse 9 to verse 15. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Stop dulu, mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih kami sudah diizinkan membaca firman-Mu ya Tuhan. Thank you Lord for allowing us to read your word. Karena kami berdoa, biarlah Engkau memberkati pelajaran ini supaya menjadi terang bagi jalan kami. Now we pray, may you bless Lord the study of this word so that it will become a light unto our path. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, in the name of Jesus we pray, amin. Halaman 85 di selebaran yang ada di tangan saudara, page 85. In the handout that you have, dari 48 kota yang mesti diserahkan kepada orang Lewi, 6 diantaranya ditetapkan untuk menjadi kota perlindungan. 3 di sebelah timur dan 3 di sebelah barat sungai Yordan.
perhaps you still remember, we discussed this, that God asked all the tribes of Israel to give cities to the tribe of Levi, because the Levites did not actually receive an inheritance. And there will be about 48 cities that they have to give. 6 of them were designated as the cities of refuge. Apakah kota perlindungan? So what is the city of refuge? Kota perlindungan adalah tempat perlindungan. Tambahkan kata perlindungan. Bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja dari orang yang menuntut balas, supaya si pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada umat untuk dihakimi. So a city of refuge is actually a shelter, a refuge. For whom? For those who have committed murder. But these murders are intentional. Yeah, like a manslaughter. Nah, to be protected from those who want to avenge before they are actually brought to justice. Nah, jadi Tuhan meminta agar Israel menyediakan kota-kota ini, melindungi orang dari orang yang mau membalas dendam. So God asked the Israelites to set aside all these 6 cities for those, who have committed a crime, be it unintentionally, from those who wants to avenge. Nah, kita tambahkan lagi jadinya Tuhan sudah memikirkan segalanya. Tambahkan kata memikirkan. So you see, once again God has thought of everything. Saudara, Tuhan memikirkannya begitu mendetail membuat kita nggak kagum. I think it never ceases me, especially to see how God has thought of everything. Even little thing like this. Tuhan sudah pikirkan. Sambung. Sengaja atau tidak sengaja, bila orang mengambil nyawa orang yang kita kasihi, tentulah kita marah dan ingin membalas dendam. Betul sekali, tambahkan kata dendam. Deliberate or indeliberately, if somebody that we love dies in the hands of somebody else, well, we will get angry. And our natural reaction is to avenge. Tuhan tahu sifat manusia. Itu sebab jauh hari sebelum Israel menetap dan menjadi sebuah bangsa di Kanaan, Tuhan menetapkan sistem keadilan. Tambahkan kata keadilan. Yang melindungi bukan saja si korban, tapi juga si pelaku kejahatan, agar menerima hukuman yang setimpal, bukan hukuman yang sesuai keinginan hati. Tambahkan kata keinginan. So you see, God understands man's nature. Therefore, long before Israel settles down in Canaan, God has built or established a justice system which not only protects the victims but also the perpetrator of the crime. So he or she will receive a just punishment, not a punishment to satisfy man's or our desire. Okay. Sambung. Oleh karena kota perlindungan berada di bawah wewenang orang Lewi, para hamba Allah, maka dapat pula dikatakan bahwa kota perlindungan adalah tempat yang dilindungi oleh Allah sendiri. Betul, tambahkan kata Allah. Because these cities of refuge are under the authority, the auspices of the Levites. And the Levites, as we know, are
servants of God, we can then say that these cities of refuge are actually places that are under the protection of God Himself. Kota perlindungan bukan untuk membebaskan, tambahkan kata membebaskan orang yang bersalah, melainkan untuk memastikan bahwa hukum dijatuhkan secara adil, tambahkan kata adil. So these cities of refuge is not to free people who are guilty of a crime, but to make sure that those who are guilty of the crime will receive a just punishment. Pengadilan harus ada, tetapi untuk bisa berdiri di atas keadilan, maka proses peradilan mesti dijalankan bukan oleh si korban atau orang yang terkait dengan si korban, melainkan oleh pihak ketiga yang netral, tambahkan kata netral. So you see, there has to be a court. But for the court to stand on justice, then the process of justice or the justice system has to be carried out not by the victims or those who are related to the victims, but by a third party, a neutral third party. Stop dulu saudara, kita sekali lagi ya melihat, bagi saya ya luar biasa Tuhan. Ya, we cannot help but feel like or think, isn't it amazing that God has thought of everything and He has designed a justice system that is so good, that is so just. Ya, sambung lagi. Hasil peradilan dapat memuaskan, tapi dapat pula mengecewakan. Tambahkan kata mengecewakan hati para korban, terutama bila pengadilan memutuskan tidak bersalah. So you see, the court system or the court verdicts can be satisfying, but it can also be disappointing to the victims if the court's verdict is innocent or free or not guilty. Kalau kita ini merasa orang ini bersalah, seharusnya dihukum, tahu-tahu kok pengadilan mengatakan bebas, tidak bersalah. Wah, kita biasanya bukan saja kecewa, tapi tidak terima. Kita mungkin ngamuk betul sekali. So you see, if the verdict that the court gives is right to us, we'll accept it. But if it is not right to us, we don't usually accept it well. Ya, itu sebab Tuhan menetapkan bahwa bila itu terjadi, maka si pembunuh mesti dikembalikan ke kota perlindungan, bukan ke tempat asalnya. That's why God issued another decree. If that is to happen, that somebody is found not guilty, then that person, the defendant, has to be returned not to where he is from, but to the cities of refuge. He must be under the protection of the cities of refuge. Tuhan tahu bahwa pihak korban tentu tidak akan menerima keputusan pengadilan dan akan membalas dendam. God knows that the victims or the families of the victims will not accept it, will not accept the court decision, and they will take matters into their own hands. That's why God says, you must return the defendant to the city of refuge to be protected. Sambung, di kota perlindungan si pembunuh harus tinggal sampai matinya
imam besar. And the perpetrator or the defendant or the one who committed the crime has to live in the city of refuge until the high priest dies. Jadi dengan kata lain, akan ada satu jangka waktu yang panjang. Ya, sampai kapan tidak tahu. Pokoknya batasnya adalah sampai imam besar mati, baru dia bebas untuk keluar. Ya, so there is no time limit here. The time limit is the death of the high priest. When the high priest dies, then the defendant is free to go anywhere he would like to. Sambung. Setelah itu, barulah ia bebas pulang ke kampung halamannya. So after the death of the high priest, then he is free to go back to his hometown. Bila ia memilih keluar, tambahkan kata keluar, dari kota perlindungan sebelum matinya imam besar, maka ia tidak lagi berada di bawah perlindungan. But if the defendant decides to get out of the city of refuge before the death of the high priest, then he is not under the protection of God or the Levites anymore. Jika pihak korban membunuhnya, maka ia tidak ada berutang darah alias tidak bersalah. Tambahkan kata bersalah. So if the victim's family decides to avenge and kill the defendant, even though he's been found not guilty, well, the person who kills that defendant is not going to be charged. He will be declared not guilty. Saudara, sekali lagi kita melihat Tuhan menegakkan keadilan dengan cara yang terbaik. As you can see here, God upholds justice in the best way possible. Coba saudara pikirkan ya, kenapa kok orang yang membunuh si terdakwa itu yang memang dibuktikan tidak bersalah, kok dia itu tuh tidak akan dituntut? Kalau si terdakwa itu keluar dari kota perlindungan sebelum imam besar meninggal dunia. Saudara bisa tebak nggak kenapa kok Tuhan nggak akan mempersalahkan orang itu? Begini saudara, orang yang terdakwa itu udah tentu memang berbuat sesuatu, makanya ada misalnya kematian, ya kan? You see the defendant, yes, he is found not guilty, but he has done something that caused death. It could be involuntary manslaughter, whatever, but then somebody dies because of him. Maybe the court decides not guilty because of lack of evidence or what. Makanya hukum mesti ditegakkan, betul. Tapi makanya ya, kalau sampai orang ini sendiri nggak mau nurut, tetap mau keluar, dia ambil risiko sendiri, betul sekali. So if the person or the defendant decides, I don't care, I don't want to listen to God, I'll live my own life, I want to go out. Well, God will say to him, it's up to you then. The person or the family of the victims can take your life and they will not be prosecuted. Ya. Oke, sambung lagi. Ini ada beberapa ya. Satu hal lagi, one more thing. Tuhan menetapkan bahwa dalam hal menjatuhkan hukuman mati, dasar vonis tidak boleh dilandaskan atas kesaksian satu orang saja. Tambahkan kata satu. Okay, so God issues another decree that when it comes to death penalty, okay, the sentence, the deliberation cannot be based on the words of one or single witness. Kesaksian satu orang mesti dikonfirmasi oleh kesaksian sekurangnya satu orang lagi. So it requires more than one witness.
at least 2 witnesses. Jadi, they both have to corroborate. Dua-duanya mesti saling mendukung atau menguatkan bahwa memang si terdakwa itu melakukan pembunuhan. Nyawa manusia berharga. Itu sebab kita tidak boleh sembarangan mengambil nyawa orang. So you see, we can learn something here. To God, man's life is precious. Therefore, we cannot take people's lives as we wish. Baik orang yang melakukannya dalam tindak kejahatan maupun orang yang nanti diserahkan tugas menjalankan keadilan. Dua-dua mesti hati-hati dengan nyawa orang. And this applies not only to the folks in general, they should not take matters into their own hands and kill one another, but also to those officers of the court, officers of the justice system. They should not take matters lightly and take people's lives easily. Nah, kenapa? Hakim adalah manusia biasa yang dapat terbawa emosi. A judge is a regular human being, and he can be influenced by his emotion. Jadi dalam pengambilan keputusan, ia perlu mendasarinya atas bukti, tambahkan kata bukti yang kuat. Therefore, in issuing a verdict, he must base his decision on facts. Facts, bukan emosinya. Tuhan pun mengingatkan agar para hakim tidak tergoda menerima suap, tambahkan kata suap. God also warns all these judges, not to be tempted to take bribes. Walau istilah suap di sini tidak digunakan melain uang tebusan, namun pada hakikinya keduanya sama, yaitu keduanya untuk membengkokkan keadilan. Tambahkan kata membengkokkan. In the passage that we have just read, the word that is used is not robbery, but ransom money. But both are actually the same. Both is to bend the law. Sambung. Emosi dan suap adalah dua faktor yang dapat, tambahkan kata dapat, merusak proses peradilan. Emotion, feelings, mood, and bribery are the two factors that can ruin, that can pollute, that can taint the process of justice. Emosi yang kuat dan suap yang kuat pastilah, tambahkan kata pastilah, menghancurkan proses peradilan. But strong emotion and strong bribery or big amount of bribery for sure will destroy the justice system. Rakyat perlu percaya, tambahkan kata percaya, pada sistem peradilan. The people must trust. There has to be a vote of confidence in the justice system. Bila rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan, maka rakyat akan berbuat semaunya. Tambahkan kata semaunya. When people loses confidence, no longer trust the justice system, then the people will do as they please. Sambung lagi. Dan anarki serta kekacauan, tambahkan kata kekacauan, akan menjadi buahnya.
And the result of it all, or the outcome of it all, is anarchy and chaos. Tidak bisa tidak, ini mengingatkan kita dengan apa yang tengah terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Ya, I think we cannot help but tie this with our current situation. People take matters into their own hands because they no longer have confidence in the justice system. So what we see is what? Chaos and anarchy. Sambung, Tuhan mengingatkan Israel, janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. The Lord God reminds or warns Israel, do not defile the place where you live, because blood will defile it. Blood will defile it. Di mana tertumpah darah orang yang tidak bersalah, tambahkan kata tidak. Dan di mana tidak, tambahkan kata tidak lagi, tertumpah darah orang yang bersalah, disitulah terjadi pencemaran yang akhirnya membawa kehancuran. Tambahkan kata kehancuran pada suatu bangsa. Ya, where the innocent blood is shed, and where the blood of the guilty is not even shed, there will be defilement. There will be, first of all, lawlessness, and lawlessness will result in defilement of the land. And this will, in the end, destroy a country. Jadi saudara, negara perlu sistem keadilan. So you can see here, a nation must be built upon a strong justice system. Tapi, kita mau terapkan bukan saja secara luas ya, tapi juga secara lebih sempit di dalam hidup kita. But we want to apply this not only to our country, to our nation, but to the smaller units, to us, to our families, to our relationships with one another. Saudara, sekarang saya tanya, kalau disuruh pilih, lebih mau punya atasan, bos, supervisor, atau apa aja ya, yang baik atau yang adil? If you were given a choice, two choices, would you have a supervisor, a boss, who is good, kind, or who is just, fair? Which one would you choose? Idealnya dua-duanya, Tapi kalau disuruh pilih, pilih apa? Adil. Saya setuju. Yeah, I agree. If we were to be given these two choices, I think most of us would rather have not a good boss, but a fair boss, a just boss. Nah, saudara, ini berlaku juga untuk kita sebagai orang tua. Bukan saja kita harus jadi orang tua yang baik, tapi mesti jadi orang tua yang adil. As parents, we ought to be not only good parents, but we ought to be just, fair parents. Terapkan lagi sekarang ke dalam hubungan suami istri. Idealnya kita punya istri atau suami baik dan adil. Tapi memang ya kalau disuruh pilih dua, kita akan pilih sebetulnya itu adil. Ya. If we are a husband or a wife, we ought to be fair too. Landasan kesatuan adalah keadilan. So now we understand
the basis of unity or harmony is fairness, justice. Bukan baik. Bukannya baik. Not good, no. But just. Baik, tidak ada keadilan, pecah berantakan. Yeah, two people can be good, but if there is no justice, chaos, anarchy, destruction, that will be the outcome. Nah, terakhir, penerapannya adalah begini, saudara. Adil itu bukan hanya kalau kita udah tua bagi warisan sama rata, bukan hanya itu ya. Ya, to be fair, to be just is not only about giving inheritance to our children equally. No, it's not only that. Yang saya maksud dengan adil adalah, yang Tuhan maksud dengan adil adalah apa? Yang salah dihukum. Yang salah dihukum. The guilty ought to be punished. Saudara, saya sudah melihat terlalu sering di mana orang tua tidak menerapkan keadilan, tidak menghukum yang salah, dalam hal ini anak, buahnya nantinya adalah kekacauan dan anarki. Everyone does what he wants, what he pleases. That will be the outcome. When parents fail to uphold justice, to right the wrong, to punish the guilty, if parents don't do that, then the end will be chaos and anarchy. The children will grow up to be adults who only think of themselves, only do what they want, and they care not about what is right and wrong. Maka penting sekali kita menerapkan keadilan mulai dari rumah sendiri. So we must put this into practice and start with our own household. Oke, tolong matiin.